Hello guys, good afternoon sa ating lahat, no? Grabe kainit sa area ko dito. Grabe, no? Grabe kainit guys. Oh, area ko. Napaka-init ngayon, araw na Huwebes Santo. Matahimik yung area ko guys. Hello sir, good afternoon. Oh, init grabe. Sige sir. Sige sir. Babalik. Hey sir, good afternoon. Grabe. Shout out sa lahat sa nanood yan, sa mga 2,000 viewers ko, shout out po. Ay, mainit na area. Thank you guys for like, you share. God bless po sa lahat.